pastilan man daw, pagbarag o namang gadkit. Kain makagrahob nga Diyos, nagpapaabat na sa ato. Ato na inaabat nga sige na lang ang pagbinagyo, sige na lang paglinog. Ini nagpapakita nga harapit na sa ato maghukom ang makagrahob nga Diyos. Sanglit, an imo ka mapintas, an imo ka maritis, kung may mo iniirugan san imo ikasitawo, an imo kabuwaon kung nakahuram ka nga di ka nabayad, an imo kamabulaw kung nahubog ka. Bagwa na manggad, sanglit kung mayan mang kitsin nga atong nga mga batasan nga sugad sit, pagbag-om kit habang may panahon pa. Kay ini nagtitigaman nga rapit na lumusad ang mga gaong para paghukman sikon sa ang mga tao sikon sa aton binuhatan dinhi sa bawbaw santona. Sanglit habang may panahon magbarag unakit kay gintatag ang pakit sa panahon sa makagrahong nga Diyos. Pinaabat pala kit yan sa mga tiarabot nga mga kakorean.